Angko bungai. Ini tanda cengkeh mandaga sini bolam ganang narang sa Birendra Putra Mahodaya bani yakti sintini sati musumi tini ipanda na cengkeh jona bagai. 100,000 বছর সাকাঙ বংনি শিক্ষা সংস্কৃতি মনি বাগৈ যে রিকরহা কানৈ উয়াং নাননি yang সাবাইবো ইরবক বসামাও जोंनि कलासर हाथियाव नुयो आंगो ताबक सिनिया अर्धेकनि गाबां बरक सिनिया मियावखले फायनाय बरकबो दङ आगेनि फायजाक बरकबो दङ बुंसाखोरै किन्तु व्यवसा खालायो बाणिज्य खालायो लाख कोटिनियावबो बंनि बसारब सिनिस्लाइसे गाम गाम स्कुलाव पढ़ियो गाम सङो जागो गाम दङो गाम सुमो जों शुधु खाबाय हलाय अंगला जे बंनि बारायख्लाय मनो फारि कारणे विद्या बुद्धि रोगो सि बुद्धि बाय बारायख्लायै जानानै नोंनानै बेबस्था खालायो लाय जों जोंनि बरकबो तामुनिस बागै जों जोंनि बखानो जों गुरुसा खालायनि जों बखानो केबल खालायनानै आं ताबुंनो बिलुनियानि फाय दङ जे रिसुमुक्ति खालायै नलुवा कान्दाते खालायै नलुवाया रिसुमुक कान्दाते खालाय लामा yang awtiयाव खाजाक निनि पिलाक्तियाव खाजाकसि लामा कान्दाते जे तेक्का तुलसी जोंनि साब्रुमथियाबो दङ गगन मुजा uyang bilunia tebo tongo buno hana tamaje gogon bungni yang tia dononjono gon tamu hana na dononjono gon tingan sini para thumaro nai halai sikam rongni salai sini samajik shrinkhla aro kasam ei je ruaza pomang dabeng singapura saklai sikla rongni मुलबी सिख्लाफोरनि तामाजे जोंनि समाजनो दफानो काराक खालाय तिसानानि आरो बरंनि सायानि फाइसिं जों नायखैयायै जोंनि बिसिंनि सायाबो साया आरो अन्न बरंनि सायाबो साया किन्तु आरो अन्न दफा जोंनि सोलाय जों जे ताबक बाहा तंलायो चालायो जे इ हायुङो इ पृथ्वी दर जत्त जागादर बातायलायमोन ताङै चाबादर बातायलायमोन साख्रिदर बातायलायमोन स्कुल कलेज फरायल बातायलायमोन थुमफु बातायलायमोन सि बातायलायमोन जदि जों साकनो काराक खालायै अजन खालाय जों तिसामैया जों कमाय थांनाय ताबकत आरो काबा तामनि बागै आगे बरक कम कसासा जागा काबां अंगै आगे बरक होनलायो राजानि हा साई पलाजिया खलाई पलाजिया ताबो नों निनि पारानि आरो क्या सब डिविजन तो बुनत नरितंदी निनि पारा बिसिङसे नक्थाय बिन्दा केहा मानानि खिथाय हाकर केहा चवानि नंनि पाला केहा बननानि सि जागा खोरै आगे दिशा ताबक जिनि बरकबो नव कायसिनि कायसार बसा बुतै अंगिया ताबक कम हा सि कायनि कायथाम बसानोसे नक्ताङै जागा रानानि सि जागा सिनि खोरै अंगै जे जिनि जाथाय लोंथाय बा जों बारायख्लाय रुजि खालायनि बिनि सुजुग करि अंगिया आगे हुक बादे हा बादे बलंनि
যে বুফাং অফাং सन बादे मंसा करी ताबो तंफाबो बानांगिया बिन मूल्य करी ताबो अनो बुद्धिबाई काजे बुद्धिबाई नों जदि थान नाङो रुजि खलेन नाङो नों गोरों मावनाय माने बिद्दा सिंस्लाय ता बरंनि रां गोबां हा गोबां मंसाया तामातंग बंनि दालनंरक दङ कुमारघाटनि दारचय बेतसरा उयां कमलपुरनि একটা জায়গা ধরে খুব বাঙিয়া जों दिसे हा समान जागाबो करी जत्त हाथाय मारकसे पुइलानि सिनि 1950 नि सिनि 50 55 60 बरंनि बिसिङाव दुइटा आन्दोलन अंखा केहा आन्दोलन मानो ब धर्मीय जानी जानी धर्म हिंदू फंग मानो ख्रिस्टान फंग मानो बुद्ध फंग मानो इ जागा दर सिनि करक करी धर्म जानी जानी व्यापार सिनि देशनि आइन दरबो धर्म जानी जानी राजनीतिबो जानी जानी जेनि खुशी जेटा खलायतन किन्तु सिदर एक सामाजिक आंदोलन खलाय गगन मुजा उयांनि वानो महिलानगर विलेज इसे मसांसा जे जों होनो जे ना आगेनि दिसे जमीदार करै माने हा गोनां करै हा करै आं होनो तावबो जमीदार अमानि सुजुग दङ सोर दं आरो अन्न बरगे जों तुई कुम्बा तुई सामानि बरंनि हयतो जमीदार इरा हा इसे गोबां करै हाताबो जत्त राबार बागान नकथाय जावाने ओइ प्लाई जाक किन्तु कोनो कोनो जागा धरे যেমন চিনি গগন মুজা টেক্কা তুলেসি উয়াং মাগরুম সব্রং জায়গা দं এবং ই হাফং হাথাই ধরে যদি जों যে বসাবতে যেনি লেখাপড়া খালাयै যদি গাম চাকরি খালাই মানে তো গাম পয়লা চেষ্টা তো বনো মাवनाय চিন নারায়ণ দিশা ব্যাংকनि ম্যানেজার খালায়ানি बा औ दिशा तावासे मक्लल हा रे विकास दिशा इंजिनियर बानायानि बुतो चेष्टा हमनाय बा चिनि चेयरमैन दिशा सभापति दिशा हेडमास्टर नामानि पहले अटेम्प्ट तो मांगनाय बसानो लेखा गाम खले परि रगै आगे दिशा स्कूल करिबं गया इंग्लिश मीडियम दङ बांला मीडियम दङ ताबो त्रिपुरा चुवालाई बुथुबो रतनमणि मिशन स्कूल खुलाने नाय दङ आचक बो हयतो देरि हंगानो सि सुजुग माला नाय किन्तु बिनि लगे ताबुक बसिनि बरंनि यागो जे जागा जमी दङ खास संथों जुत दंथों पाट्टानि अंथों बा ताकपद पाट्टा मानजि ह किन्तु बलं जागा दङ जों जुदि बनो बारिक माओ रक्षा खालायमाओ सामुङो फोनांमाओ सिनि त्रिपुरा हागो जे जमीदार पिसा स्नामानि सुजुग दङ सिनि त्रिपुराओ केहा गनि वहाबेनि यांतिया अफिसार रंगि फायो दाललं होनै केहा सिकाम रंनि दफा दङ इ सिकनसा दफा इरो बिडिओ एसडीपीओ SDM ओइ फायो मासक दंब जों खानारा साहा इरो जे चिनि त्रिपुरा सुइनाय जों 3 लाख ने थाकागो बक मात्र 3500 इदि 3500 रक बंनि नव जेसुक TCS अफिसार दं TPS दं डाक्टर दं IAS दं IPS दं इंजिनियर दं प्रोफेसर दं जों 3 लक्ष त्रिपुरानि बिनि 10 भागेर 1 भागबो करी पारानि बरावराव बगबो आगे हुक खलायो है हुक मा खलायनाय कारण हुक सारा तो मुक्सा सिया रंगिया किन्तु गायरें ताकादि पारा तंगदि नक कानरा पारा कान्दारा हुक खलायदि पारा नव फिलै फायदि
कारण हु काहालाय नि नक तांजाकबो चेतजागिया बो आरो सि नक प्लाइजाक शेष नंगा फेला आरो नक तांथाय बसारक बुतिरकबो जत्त निनि लगे गारि थाय गायनाय आजै स्कुल तंफाबो सि स्कुल बायबो तालसिनि करं लागिया लायबो बलाव थाङै माखरावहा नक तांमानिबो नकरिहा आरो स्कुल दा भर्ति खालायनो माने सारक बगबो बिसिनि जुदि अर्धेकनिस्लाय काबां जुदि बलं माखरावहालाय माखरावनाय काजे समाजबक सिद्धांत लाहा जों हुक खालायनाय हुक साराथ करै मुंसाबो किन्तु गारिनो गाया बिनि परे साइ दशक फायै बक थिकलायहा आनारस गायदि पयला बिलाइफोर आबाद करि ह आनारस जे पारा दाललं जत आनारस कैलेंडर आनारस सिनि yang disaya o queen variety calendar no nungna tawbo gorja gorja calendar এই দালংনো বেশি খাই বিনি পরে 70-80 ইংরাজি ভাই যখন রাবার পোহা চা পোহা যে দালং মানে আনারস বাগান দङ রাবার বাগান দङ চা বাগান দङ বিনি লগে চারা খালাই ফালো এবং তাওবো সিনি yang যে আনারসটি চারা ফাইयो পোয়াই চারা ফাইयो ই দালং র ফালো অথচ বক মাসুক মাবুসুক ওই বংনি পয়সানি অবঙ্গে বংনি বসারক শিলং পরিয় দিল্লি পরিয় কলিকাতা পরিয় গাম কুসিং মান টিসিএস হইব 10 জন হলে কাইনি উই থাঙব টিপিএস হইব 10 জন লাহালাই কাইনি দালং মানি থাঙ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বো কপলং লাই बगबो त्रिपुरानि जों दिशा बरक जोंबो बरक जों तुमि दफानि दङ होनना आं खोनाया सिनि दङ बायफुंनि सिनि निश्चय आरो 150-200 বছর सिगांनि सिनि किन्तु इसुक मोजांसा संगठन दङैबो सामाजिक काठामो दङैबो सि काठामो बो शृंखला लारमदिया आं आगे नि जरा बुरा बुरी रुवाजा पमांगरम नां दुसिया किन्तु एटा ऐतिहासिक कारण दङ जागादर जे सिनि इ त्रिपुराज्य बांला हाबाय कान्दारंमानि बागै सिनि हानि राजाराव एकटा जराबो खाखलेहा जाना बांला करक सोलोंनाय वानजोनि धर्म लानाय वानजोनि आबो खालायनाय सिनि समाजनो बनो काराक खालाय दिसानि इमो गुरुत्व रजाक दिया इ जागा একটা বিরুদ্ধ হ্যাঁ একটা ক্লেশ হ্যাঁ সিনি বরক বিসিং মানে হ্যাঁ নাইতি তাওক বসং তাওক ফানো সিনি বরক দিশা থিহালাই বমভা থিহালাই जों তামাহন মাই গাইদেন তামাহন আনি দোকান এই দুটা জিনিস মাখাইনাই একটা ওখানে কাস্টমার এলো তাই একটা ত্রিপুরা কমিউনিটি ফ্রম দা 18 সিরিয়াল নাম্বার 18 नो सेपारेशन खाइनाय ए बनो जों मा खाइनाय ताइ कैसे कम गते जों जिनि जगानि बुमुं आं बेलाय जाजकाय साब्रुमो दायो अनेक जगा जिनि त्रिपुरा कबाय बुमुं दं दैसामा दैकुम्बा तमा बुमुं आं नुओ अनेक गाव पन्चायत ब बेलाय जों कारण ताबु इ जे ছবি মুরা হিনজাও 106 টাকা এটা তো দুর্গা মূর্তি দুইটা আমাদের মূর্তি ও উন্নকুতি সাওয়া এটা তো আমাদের মূর্তি শিব তো আমাদের শিব বঙ্গিয়া শিব বুঙ্গাতে সুব্রাইছে ব চিনি ত্রিপুরা নিছে ত্রিপুরা কংনিছে ত্রিপুরা নিছে ব जों तमा जों कक्सा सालागे तमा सालाय लक्ष्मी पूजा रगराना आरे लक्ष्मी पूजा निया ब लक्ष्मी पूजाया तमा माइलुं मासे ब जों तमा खालाय माइलुंमा दैयो पुरुंटाङो जों साव वानजिनो स्रङै गंगा पूजा करते जाय तंथौजाव बेनि कक स्रङै गंगा पूजाया दैयो दैमा मतायरो जों त्रिपुरा साव काइलेबारि थाइगे जों तमा खालाय जिनि रिचुअल कथाराव न मतायरो चुंलायो वावरो बा माइ तंमानि जगाव वक्तानो
tuyu telango pun tango ijang jang taurago pun bukro taula rao botma karon जोंनि जे त्रिपुरासानि दफानि नियम खाय बतमा जों हा न सिनि रगो कथारनो मताय रो माने हाबाय हाजु गतालबाय सामनि गतानो माले रगो सेकेंड तामो तुयो पुन तामो माने तुय उंगादे जिन मताय बनो बकरिके जों थैनाय औ मताय बाय तुय माबाय आने हाजु गतालबाय हाजु सामनि गतानो सिनि रगो सागतमा थाली दुबाते कुरु दुबाते ए तुरंते याक तुरंते तमनि बगै संस्कृति बो साओ ओ ख्रिस्टान बो एकि कब साओ आफा खायतरा आंनि बसानो नाय दिगो आं तुम मताय खाय तिमानि बसातला बिसिसनि मालाबाय बिसिसनि तौलाबाय इनि साइ सं मताय र एकि कब तिनि बो रिचुअल तिनि जि तमनो सं दिसा मा दिसा नाय ए कब बचिनि सं खायताय बनो सं माइलुमा not lucky जों सरस्वती का खुलुमा बनो जों खुलुमा सरस्वतीया जों जे तिनि कौनो जों मालानाय तिनि सामानो जों मालानाय यांखाय जों आगामी दिनाव समाय थांनाय परे जों सियावनाय जे जों ताबु तामु तो ओ आगुतलानि देबनखाय तिनि आनय आतुइनो सायागै बखाय पिया मय मुवा काका काकी समा कबु बतिफोरखौ ना कब्रको वानजि कौशल दादु इदे कौरनो जों निजिनि कौनो जों थिखे मालारनाय बिन बागै जहन कालीबारी उनाय जों कालीबारियाव तिप्रा कौबाय फनानि बिसाल साजला फनानि बिसाजो कालीबारि उनखा माइ मुइ फाये माइ खनै फाये बदार फायदि इनि मासयनाय जों ए जे तिनि बनो मा खालायनाय गे किसु मने ताके दा ता किसे कौ सानाय और हिंदू बतो ए त्रिपुरा सैन्य संनि बिनि अन्नान दफानि सालाय जतन लेखाले जों कालायजाक दंगो बयजों दिके कालायजाक दं जों शिक्षा दीक्षा दिके जों तला कालायजाक दंगो सिनि सामाजिक संस्कृति रीतिनीति जों प्राय कामा जाय थांगा अबनो तिसारनानि बागै अबनो अन्नान दफानि सागांगा जों तिसागै खुनुनानि बागै से त्रिपुरा चुबलाय बथु आइफोर साला गसित अंग आइफोरनि हते ता पर्यन्त जों ता 32 বছর अंखा सिनि जे मेन जे मोटो माने सिसादी एवं बासादी ओ उद्देश्य जों सामन तांगै दङ से उद्देश्यनि একটা কর্মসূচি এবং सिनि जे পরিকল্পনা সেটা হচ্ছে सिनि এই যে তাবক রোয়াজা এবং পোমাং নারাং जों गत बছर एकरे स्टेट लेवल खाइए राजाबाई जों मको ठंलाइए अनेक किछु प्रग्राम खाइए जों शेष खाइया एरपरे विभिन्न सब डिविजन अनेक जायगा रुवाजा खालाय जायगा जों ताबो रुवाजा खालाय दङ एवं पोमां खाइ जायगा पोमां खालाय दङ अबतै कर्मसूचि तिनि এই জায়গাगा अंगै तो मेन कखाय केलाय এই যে सामन तांगानि सिनि मध्य फाइनि नांनाय जों बाक्सावनि नांनाय चुबलाय मानि तामा बाखाबाय चुबानि नांनाय रां कुचाबाय चुबानि नांनाय बाखाबाय खुबाय जों चुबानि नांनाय एवं जों एकतावनि नांनाय बाक्सावनि नांनाय आइखालि सिनि भबिष्यत सिनि अनेक समस्या दं खाय जों सचेतन खायो सचेतन अंगनि बाक्सावनि जों आइखालि सिनि अस्तित्व दंला एरपरे त्रिपुरा चुबलाय बथु जे जायगा सिनि त्रिपुरा दफारक विभिन्न दफारक बाय যদি কোনো জায়গা তকজাক বুজাক খাইকে গেলাই जों थांनाय জায়গা जों प्रतिबाद खाय माने परे जों विभिन्न जे जायगा थांगे अबनि बिचार मानो जायगा जों थाङो चेष्टा खायो जों जेमन इजां आरो একটা आं जे साब्रुम साब डिविजननि त्रिपुरा चुबलाय बथुनि एवं साब्रुमनि जतनि बरगनो आं बाखाबाय हामबाय रगो जे महामारी একটা যে রোগ সবাই মানে ওই রোগের সময় ইরনি বরগ্রক रां पैसा रगै करे रंग जेबाबे साहाय्य खाइया रां खाव माइरं दाइल मैसै रगै अबनि बागै आं साब्रुम साब डिविजन रंग बाखाबाय खूब हामबाय रगो एवं त्रिपुरा चुबलाय बथु केन्द्र कमिटि থেকে बौनो आं हामबाय रगो এই सामन जाते आरोबाव आगे थांथो एरपर दलाई से लंगतराय बेले दुमासरा रयसाबाड़ी गंडासरा ओइसब जायगा सिनि त्रिपुरा बेশি शिक्षित दिक থেকে साब्रुम बेশি
आं कयो साब्रुनि भरन न যদি ইচ্ছা খাইजेन গেলাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য মানে অবখাইমানো নেতৃত্ব রগৈ একটা জায়গা তুমি মানে হিনে आं आशा खायो অবচেষ্টা তংনাই जों বাক্সামা তংনাই এই যে ত্রিপুরা চবলাইবতো কোনো রাজনৈতিক এবং কোনো ধর্মবাই করিমজাক করে जों যখন ত্রিপুরা চবলাইবতো তাংনাই সমাজনি সামন তাংনাই চিনি কোনো চিনি রাজনৈতিক রং তংবলা যে কোনো जों বাখা বিসিংনাই जों কেউ বিজেপি কেউ সিপিএম কেউ আইএনপিটি কেউ আইপিটি খাইমানো কিন্তু নিনি সমাজ তো একটা না বলে চিনি সমাজ একটা সেই সমাজ তো চুমা মানি নাই जों কারশন কোনো নিন্দা খাইয়া এমন ভাবে जों সাময় মাতাং নাই যে আং আনক বা নাইতুম এই বাখাতানো जों বাবনা ত্যাগ মা খাইনাই जों ত্রিপুরা চিনি কব ত্রিপুরা চিনি পরিচিতি ত্রিপুরা এবং চিনি সামাজিক রীতিনীতি তঙ্গ চিনি কানুন সমুং তঙ্গ চিনি রাসাম মুসিমুং তঙ্গ অবন जों ঠিক কে মাগনা চিনি তাবো বর্তমান যে সারাই র কিছু কিছু বিষয়টা না শিয়া কিছুয়া অনেকটা বিষয় না যেমন जों একটা চারাই আসাই খেলায় কোন जों তামা মাখাই চিনি সমাজ মতে দ্বিতীয়ত সেই চারাই না যখন जों একটা কাইবারি খাই গেলে जों বাইকে খাই এই বিষয়টা না जों চারাই শিয়া অবন চিনি না নাই একটা কুথি থই খাই গেলে जों তামা মাখাই কুথি পানা খাই গেলে जों তামা মাখাই এই জিনিসটা না जों শিয়া जों পালই থাকা অন্য দফাবাই যদি সুঞ্জাকাই গেলায় বা মগ বা চাকমা যে কোনো ওয়াই সবাই যে নক আচাই খেলায় তামা খায় নংনি নিয়ম তামা দং जों সামাইয়া যারা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী হয়তো খ্রিস্টান মতো খায় কেনা কিন্তু বর্তমান ইনি সমাজ নিয়ে যাবলে আমি একটা উদাহরণ নেন যে গারো একটা জাতঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 12,000 যেমতে যত বাক্সা जों বাক্সাকে সামুতা হয়ে গেলায় जों হারিব जों লাসি জানে কক করি টিসিবি আছে মানে পর থেকে অনেক তুলুক হয়ে তাঙাই তার পর্যন্ত ফাইকা সে ছানা থাকার বত বহুত ক সে রিয়াং বিদ্রোহের নেতা রতনমণি ত্রিপুরাণ রিয়াং বিদ্রোহী নেই ক্লাস 4 নি সমাজ বৈদার সুজাক্তঙ্গ অবচ বলে তো সংগ্রাম খাইব না जों ত্রিপুরা পরিচয় মারক এছাড়া চিনি ত্রিপুরা চবলাই উঠু চিনি যে কানুন চুমুরগ্ন অনেক কামাগে থানজাক অনেক জায়গা চিনি বড় শাড়ি ব্যবহার মা খাইয়া অবনিব একটা ইতিহাস তো जों বাইকুনে হইতে শাড়ি মা কান খায় রাস আমলের পর থেকে বিভিন্নভাবে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যেমন একটা সানা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরও চিনি আগে চিনি বকুংপাড়া অসাই তংমানি টাংসরাই তংমানি সেটা বিভিন্নভাবে পরিকল্পনা খাইয়ে অবধ্বংস খাই রেখা তাবক সেই বকুংপাড়া রক্সে অচাই পরিহিত টাংসরাই যত এইভাবে খাইয়ে চিনি ত্রিপুরা কংগ্র কামার খা এবং এরপরে তামা খাই কেন তাবক চিনি কংগ্র কামার খা বাসানা কামার খা जों অনেক জায়গা চিনি ত্রিপুরা রক তামাশা খুব মানে আগরতলা শহর মাতং ফাইন গেলাই অবত বক শুধু মানে বাংলা কক্সে সাসি নাই চিনি ত্রিপুরা কক সাইয়া চুমে মালা খালে কক সাই তার চুম তামাকে চিনি নাই চিনি ত্রিপুরা বুড়ি রক সারি কেন হুমুক কেন যদি চিনি কাঁচা কুসুম কাখাইন গেলাই जों চিনি মানে চিনি আনগনি দফা এবার নাইতুং দফা এবার কেওয়া দফা সেভাবে যত খ্রিস্টান একমাত্র প্রতিশরী কয়েকটা পরিবার তঙ্গ বক হিন্দু মানে সাংসারিক হিন্দু কিন্তু বক খ্রিস্টান হলো খ্রিস্টান মতে কাইলাইও খ্রিস্টান মতে কুথি পানালাইও কিন্তু বঙ্গি যে মেইন যে ইংলতানা যে আদি থেকে যে মানে ফ্যামিলি অবনবক বেড়ে যায় বনি কুথি পানা বা কাইলিবাড়ি পানা খেলায় ওয়াখান্না বক মৃত্যু বালাই রেখে চাকরি সঙ্গে সাগে ও পানা কাইলিবাড়ি পানা বা কুথি পানা যদি ও জিনিসটা করে খেলায় কোনো গারো অপানাগা বক মাই চাইয়া বনি রীতি বক মালারে এবং বনি যে আগের দিক থেকে যে রীতি তো মানে কাইলেবাড়ি খেলায় বোমা বোফানো রি চুমরো মানে অবগত তো বক খ্রিস্টান মনে নেই কিন্তু অবন বক দিয়া খাইয়া সুতরাং এই জিনিসটা চুম্ব বাখালারে না নাই আম খ্রিস্টান অন্ত হিন্দু অন্ত মুসলিম অন্ত কিন্তু আনি যে সামাজিক রীতিনীতি না অবশ্য রুমে মালার নাই অবম হয়েছে সুন্নি ত্রিপুরা সুন্নি পরিচয় তো নাই Singa son kamali
啊，这我往错看来要是说来不通要点你往错啥，我把那里发别在。嘿，别啥都是干完了，哎，就多了，现在菜么都干过来了，红菜香菜的，包了다른 시계라 사나는 지네 수가 말고 야도 이만이 저라 고반만이 저라 얘나 고맙야는 내가 청와야 하는 알아보던 청와 수바이도 이시가 다도 하라 서가 다도 내가 알고 수바다 하이만 하이 나이만은 성분은 떠나이도 청나 구름나 kuai baik na kau sekal ya wes gitu pada kapal aku mangga para luasa omai tu none baik kau orang haram kare tomai tu tomai kare tomai tu serati raja tu kuai baik kena senai tu kuai kau
Bangkok. दफा जों पूरा त्रिपुरा दफानि सिङाव जोंनि थ्रि टायार समाज बेबस्था नारायण पुमां रुवाजा ओंखारदे विलेज हेड पुमां ओंखारदे मयाल हेड बा एरिया हेड आरो नारायण ओंखाय ससाइटिनि हेड त्रिपुरा ससाइटिनि हेड এই তিনটা जिनिस स्तर दङ चिनी वासुमों ओंखारदे जे चिनी त्रिपुरा दफा सिंदे विशेष खालाय शिक्षा दीक्षा करै दंखा चिनी मध्य टीसीएस डीपीएस बा आईएएस अफिसार करै अथच बर' बांमानि लोक संख्याखाय जों सेकेंड लार्जेस्ट प्राय 3 लाखनि काछाकाछि जों এই অবস্থায় जों कायसा अनसका चुगलायबुतु नारायण पुमां काउन्सिल मिलावलायै जों रतन मुनि मिशन नि जों कायसा खुलका आगामी 10 बोसोरनि चिनि वासुमा दै बा चिनि कायसा प्लान बा प्रोजेक्ट खायका जाते रतन मुनि मिशननि बुसिंतै जों स्कुल खुलनाय इंलिश मिडियाम बिनि बागै जों मियापुराव बिलुनियानि मुनिरामपुर এবং जों ट्राइबेलि बा एसके पारा गंडा सराबो जों नाय दङ स्कुल अफिसिनि वासुमो जों स्कुल खुलनाय आगामी 10 বছর प्लेननि बागै ই অজগাও जन किछु किछु बरक जन कटाल हेनो बा नुवाटिया हेनो बा बेलाय खादुमानि कौ खा हामियानि कौ कारण जों त्रिपुरा राव जों त्रिपुरानि राज भाषा बहुत त्रिपुरा को सेटा आगिनि राज मालाबो सुइजा इंग्लिश रावबो सयखलांजा जे त्रिपुरा कक्सि चले इ जे कबरक फाइमानि बेसि दिनिया 1897 सनो दलत आहमेद कबरक माहे सयका एरपरे 1900 राजा मन ठाकुर बसुलां किन्तु एर आगे बर्तमान ভিত্তিতে কক্সয় ও आगे इंग्लिश सुलांमानि आगे बुरन्चि सुलांमानि जे त्रिपुरा अंग देशर कथानि कायसा जायगायाव सुइजांमानि विभिन्न अंग दाय बिनि उपर ভিত্তি खालाय सुयो बरक जतनो त्रिपुरा কক मोनसे सुयो त्रिपुरा भाषा कारण त्रिपुरा ओंखारदे একটা कान्ट्रि बा त्रिपुरा किंगडम त्रिपुरा नि ओ जगह तनाय जतो त्रिपुरा राव बा त्रिपुरा सारा बे बन कौतमा त्रिपुरा को बा त्रिपुरा
ভাষা এই জায়গাও যে কবরক খাইয়ে বা কবরক না ব বিতর্কিত বিষয় কিন্তু ঠিক গেনে आं खा खायो जों वासुं अ जायगायाव जे चिनि तिप्रा भाषा बा तिप्राखौनो ताई बैसा जों गोताल खायबोनो मावा सलायनाय आलोचना माध्यमे सालायै इनलायै बुजिलायै बनो चिनि इतिहासनो जों स्लायमिया इतिहासनो जों बनो दाइभार्ट खायमानि बसाया कारण चिनि इतिहास राजमाला बा राजानि जत इतिहास आगिनि इंग्लिशराव जे बय सैगलांखा आरो जत त्रिपुरा कक्सि दं ओंखाय जों बनो तारमाने स्लायथो आं बिनि बागै चिनि जत दफारावनो कइनान मुसु साना मुसु नाव बनो वासुदि এবং जों त्रिपुरासा त्रिपुरानो जों जत थाना এবং जों आरो आगे राजमालाबो কোনো জায়গাও জমা ত্যাগ করে দেবর্মা করে जों जत राजमाला থেকে আগেনি দাই त्रिपुरा सासे दंमोन जों जत थानसा जों डिवाइड एंड रूल पलिसि तबै जों त कागले किउ देबर्मा किउ जमातिया किउ तै आं खायो ब थिगिया जों जतनो त्रिपुरासा नो तयै त्रिपुरा कोनो तयै चिनि ओ जे रासामल থেকে যে रास भाषा त्रिपुरा कक दंमोन बनो ताइबायसा जों थानसाखाय रंलायनानै बागै आं जतन कयो बसन कक्सारै आंनि कक्सामानि जतन हामबाय त्रिपुरा संसदि जे रिपोर्टार दङ आंनि मुं श्री सचिन्द्र त्रिपुरा त्रिपुरा जुबले बथनि प्रेसिडेन्ट तो तिनि इरो पुमां रुवाजा रनि जे पाना सिनि जे त्रिपुरा जुबले बथु आसायाव 1989 साल 17 डिसेम्बर सिनि त्रिपुरा राज्यनि जे 19टा जे इन्डिजिनास जनजाति दंमोन एर मध्य सिनि त्रिपुरा जारा जों सैनाय अब एकटा जों प्राय बर्तमाना 3 लक्ष बरक दङ आखले त्रिपुरा जुबले बथुनि मटंथन सिसादि এবং बासादि गुनि अर्थंथन 19टा दफार मध्य जों सबचेয়ে शिक्षा दिगे जों पेशने তারপরে সামাজিক রীতিনীতি যে কামাই থামানি অর্থনৈতিক যে দুর্বল অবনতি সানানি যিনি মেইন উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য যত জাতি দফবাই একতা খাইয়ে ববাই প্রীতি সম্পর্ক লাগে जों সমতাঙ্গিত जों কাইসবে কোনো ওয়ালাইয়া বা এই বিষয়টি जों তর্ক বিতর্ক ললাই তো চিনি যে সমাজ যে রাস আমল থেকে সমাজ ব্যবস্থাগত सनातन त्रिपुरा समाज तीनटा स्तर दङ सिनि समाज व्यवस्था साग्लायनाय सिनि रुवाजानानै रुवाजा चैसिया बुराजेता रुवाजानि ताबे कारबारि सागा आजु छैटाव सिजागा आजु फुलि काजा बियादा आरो मात्र फिजा तानचराय फिजानि पुलिस जों माइसानाय अबते खाय दङ এরপরে দ্বিতীয় স্তর অন্তর চিনি পুমা এটা ময়াল ফলে অনেকগুলি ভারতীয় একটা ময়াল অতঙ্গ চিনি পুমা অনেক লোক তঙ্গ টাইম সেটা বিচার ব্যবস্থা লাস্ট যে বিচার ব্যবস্থা সেটা হলো চিনি টিএসবি যতনি অকরা চিনি নারায়ণ আজ ত্রিপুরা চিনি যে ব্যবস্থাপনা এক সময় তো মানে রাস আমলে কিন্তু তাবো কামাই থাকা অবনসং তাবো তুলুক তুলুকাই जों তিসাই দङ ভবিষ্যতে जों এবার আরো কারাখাই তাংনাই এবং চিনি জাতি দফানো তিসনানি চিনি সচেষ্ট जों दंनाय এবং পাশাপাশি जों তাবক যে শিক্ষানতি একটা রতনমণি মিশন স্কুল খালাमनानै बागै जों চেষ্টা খাই दङ हामबाय नङ